natin. Hindi nga. Uy. Nalata. So big. Pero murag nalata siya. Pero okay ra. Dalawa. Dalawa. So big. Ay, thank you. And then, nasa na? Oh, sa ito po. Para makita sa kabila. Yan. Dalawa. Biron. And dami ito ah. Ulit. Sira ngipin na to nito guys. Sira ngipin na to. Kulit na yan. Orient. Oho. Dami. Ito. Magic. Uy. Parang may nahibos na kuan ba? Champo sa ni. Magic. Chocolate yapon. Almond. Chocoball. Nice. Grabe naman to. Kape. Kape is life. Kaibigan. Thank you. Kape. Yan, may kape tayo dyan. Itong ano, spam. Vienna sausage. Spam. Yan, may spam tayo. Tsaka sausage. Yun. Thank you. Ito. Ayun. Hindi natin alam. So makikita. Ay, meron pala oh. Parang seeds. Sunflower seeds. Ayun, sunflower seeds. And then, ano pa? Oh, grabe. Kopi meat. Kape is life talaga. Grabe. Thank you. Kape is life tayo. Ano pa to? Yung biscuit. Digestives. Parang mari. Oh. Sige lang. May dalawa pala to. Dalawang. Ito. Toothpaste. Ay. Yan o, may toothpaste. Kaya wala dito pa toothbrush. Ito ang ano, sabon. Yun. Lux Bright Impress. Thank you. Ito. Saan dito? Uy. Kung ano kakaiba to Yan, ano to? Wait lang ha. Check natin to. Saglit lang. Check na natin. Uy! Agoy! Sombrero man nga. Adidas man di ay. Ayay ka. Halaka. Adidas, mamen. Adidas. Sana oil. White na white, man. Ang ganda. Wow, sana oil. Adidas. Original to, original. Original Adidas. Ayan, oh. One size fits most. Fit talaga to. Uy, thank you. Sus, nakupo. Ano to? Ano to? Ay, ano? Ano to? Ano ba to? Tingnan natin to Tingnan natin dito alam eh. Ano to? Pero may Apple sign.
Ano kaya to? Tingnan natin ha. Full sign man. Ay, headset. Headset man. Uy, thank you. Wow, sana all. Saan ito? Yan. Ay, headset. Apple. AirPods. Oh, legit ha, legit. May papel ha, may papel. Sana all. Thank you, thank you. Pa, tingnan natin yung iba. Dami naman ito. Thank you po. Sa headset. Ganda, ganda. Sus. Grabe talaga. Blessing. Mga idol. Grabe ang blessing. Paano to? Natin to. Ano pa to? Kamay ko. Na-stuck. Ay! Headset pa rin! Redmi Buds 6 Play. Oh! Grabe! Thank you! May ano pa? May earbuds pa. Wired headset yun. Ito. Earbuds. Wow! Sana all. Mapapa-shine na all ka na lang. Thank you. Redmi. Wow. Kintab. Ang kintab niya, man. Wow. Thank you. Grabe. Bango. Yan na yan, yan mo na yan. Ano pa to? Yun lang. Dami na ito ba eh. Yun na yun. Ganda. Thank you. Ano pa ito iba? Ano natin? Ano ito? Meron pa, meron pa. Uy! Ay, ano? Ito. Ay, ganda. Uy. T-shirt. May t-shirt pa. Anong brand nito? Tignan natin. Ay, China All. Ay, China All. Giordano. Ay, China All. Tignan natin. Legit, legit chick, legit chick. Ay, hala. Ay, hala. Hala, sakto talaga. Giordano since 1981. Hala ka, oy. Bango. White na white. Yung tag, may tag to eh. Ayun. Giordano XL. Hala, nakuha ang aking size. Hala. Dalawa guys, dalawa. Dalawang Giordano. Ay, isa lang pala. Brief pala yung ano, isa. Yung isa brief. Ay! Dalawa nga, dalawang t-shirt nga. Nakalimutan ko, may isa pala dito. Ay, iba din ang ano, iba din ang design. Pero Giordano pa rin. Diba? Wow, sana all. Thanks. Grabe, ganda ng ano, emblem. Grabe.
Hindi pa natin masusuot to. Wala pa akong ligo. Mamaya. Ay, may brief. Large. Large yan. Large sa brief. Giordano ang brief, man. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agoy. Sakto yun. Nako. Susuot natin ito mamaya. Ligo tayo. So, thank you sa ano, padala. Thank you. God bless sa ano. Adami nito. Yan na muna. Abangan! Part 2.